those who join us can join us as they come. Hello, can you can't hear me at all? That's good. Hello, how's that? Better. So, good afternoon, everyone. My name is Arnoldo Garcia, and I'm a member of the Chiapas Support Committee. And we are hosting this gathering to be able to engage in a dialogue with our two guests who are here on tour from Oaxaca. We have Angel Cu and Valiana Aguilar. I got it right. And so the Chiapas Support Committee has been around for a short while, and we're a member of the Omni Collective here. Omni is a collective of collectives, basically dedicated to social justice and other good stuff here in the Bay Area. It's a space for both for culture and politics for our communities that are struggling against racism, sexism, homophobia, xenophobia. And the first place that we always want to start is I would like everybody to stand. So what I did is that we have a centerpiece, and it's an artwork that's on tour from Mexico. The artwork you see on the walls is all from Mexico. It's an annual event now that's called Comparte, and this is from Comparte 2016. And the Zapatistas, with their very generous heart, I think they sent 4 tons of coffee to the U.S. For groups that support the Zapatistas to sell the coffee, and that money goes directly to immigrant rights organizations that are fighting against all the stuff that's happening in our communities as well. And the centerpiece, if you get a chance to look at it, tells it's a 500-year piece, tells 500 years of resistance or more, coming up to the Zapatistas and up to the current period where we'll be able to talk more about this later with our guests around the campaign of Marichuy. And the reason I asked you to stand right is because before we go anywhere, right, we have to know where we're at. And where are we at? We're on Ohlone land. The Ohlone people are still here. And we have to recognize that we're uninvited guests on their lands. So anywhere you go in North America or anywhere you go, it's always going to be indigenous land. All the big cities, all the main cities from Chicago to Berkeley to Oakland to San Francisco, the reason we live here, right, is because these are ancient or very old indigenous settlements. These were the best places to live, and they still are the best places to live, but they're the best places to live at the expense of indigenous people. And the Zapatistas, in the first instance, are trying to change that, or have changed that, so that we have a long and longer memory of how our struggles connect with all the things that are happening right now to our communities. So I just wanted to, maybe hold. I'm going to ask you to do something. So
just to clarify, the art show, right, is part of the tour that the Zapatistas have in terms of promoting the sale of the coffee, promoting that we have gatherings like this, and seeing the art that comes from the communities out of Mexico. Okay, so just to make that really clear. So, and then this art is on tour. It was in it's been in Southern California. It's been in Oakland. It's been in Sacramento, and it's going to go into the Northwest and the Midwest as it goes on. So you might have a chance of it. We're going to have if we still have it in January, we're going to do another reception for it, so that if you haven't signed in or signed up for our email list, you can hear about that reception. We'll have an event where we're going to give the money that we've collected through the coffee sales to a migrant rights organization here in the Bay Area. So with that, I would like to turn it over to Annie Paradise. She is with Universidad de la Tierra, California, and she's going to take it from there. Good afternoon, everyone. It's on? We can hear, yeah. So welcome. We're here from Unitierra Califas and Unitierra Oaxaca. It's a very exciting moment for us, and we're just very grateful everybody's here to share in that moment with us. So thank you all first very much for coming. To Chiapas Support Committee, thank you for the warm welcome and for setting up the space so beautifully. It's important as we're thinking through these struggles together to have autonomous spaces to gather and to be together in this autonomous space. So thank you for the warm welcome and all of the beautiful art. So we're Unitierra Califas, working closely with Unitierra Oaxaca, and one of the things that we like to do is organize ourselves around agreements and around questions. So one of our first agreements is we're hoping to start with two questions that we'd like to pose to our guests, Angel and Valiana. The first one will be to ask them to speak a little bit about the history of Unitierra, and then also to speak a little bit about the current initiative between the CNI and the EZLN, which is the running Marichui as a spokesperson. So we're hoping to have them speak a little bit to that. We also want to clarify that Angel and Valiana are indigenous Mayans from the Yucatan, and they've been participating in the EZLN and CNI process, but they're not the official representatives of the CNI. They're not, they don't claim to represent. But before we move to those questions, the other thing that we always like to do is find out who's in the room and what struggles people are bringing to the room. So if we could, I know there's a lot of us here, so maybe we keep it, somewhat short, but if we could just go around and hear what people's names are, what struggles you claim, who's here from the Bay that's participating in this moment. Does that sound, do we all agree? Yeah. Thank you. Yeah? So I can go quickly. I'm Annie Paradise Unitierra. I'm also part of the Center for Convivial Research and Autonomy based in the Bay Area, and also part of the California Coalition for Women Prisoners, and work with women and trans folks inside women's prisons. My family calls me Pancho. I'm one of the 11 million undocumented human beings here, very proudly undocumented. And I live in East Oakland. And yeah, ¿no se oye? Oh. There go audio, yeah. And yeah, and I've been living here in the Bay Area for a little bit, and I'm participating in Unitierra and just disobeying with great love whatever we can over here in the gut of the empire. So thank you for being here. We have a joke in Unitierra about, or one of the things we say is our facilitation is always collective, which is a good moment when I'm going right and we actually want to end on our guests, so we're going to shift and go left. So I'm Manolo Callahan. I'm with Acción Zapatista, Center for Convivial Research and Autonomy in Unitierra Califas.
con el micrófono. Sí, sí, sí. Mi nombre es Valiana, soy indígena maya de la península de Yucatán. My name is Valiana, and I'm a Mayan indigenous woman from the Yucatan Peninsula. Mi pueblo se llama Sinanché y ahorita estoy colaborando en la Universidad de la Tierra en Oaxaca. And my town is called Sinanché, and I'm collaborating with the University of the Land, of the Earth in Oaxaca, Mu- Universidad de la Tierra. Muchas gracias por estar aquí. Thank you so much for being here. Pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Igual para mí es un placer estar esta tarde aquí con ustedes y también aprender y compartir un poco de lo que pues So thank you so much. It's also for me, it's really a pleasure to be here, and I'm so thankful to be here with you and to be able to share some of our words with you. creo que algo importante que nos reúne esta tarde And I think one of the important things that brings us together this afternoon pues es precisamente la palabra is precisely the word. la palabra de los compañeros zapatistas, la palabra del Consejo Indígena de Gobierno, The word of our, I don't know how else to say it, but compañeros, zapatistas, and of the National Indigenous Congress. y pues un poco también pues nuestros corazones, ¿no? Que hoy nos reúnen aquí. And also our hearts, which bring us together here. Y quisiéramos empezar un poco compartiendo lo que hacemos como Universidad de la Tierra en Oaxaca. And we'd like to start with sharing with you what we do with the Universidad de la Tierra en Oaxaca. Quisiera empezar con una historia antes de dar inicio a lo que hacemos en Universidad de la Tierra. I'd like to start with a story to begin with the story. Como Arnoldo empezó hablando de la respiración y ahora Ángel cerró hablando de cómo nuestros corazones se juntan. So as Arnaldo began with breathing, and Ángel. Angel began with our hearts, how they come together. Una vez en una comunidad en Yucatán le preguntamos a un abuelo campesino dónde estaba su corazón. So one time in our community in the Yucatan, we asked one elder campesino, now I can't remember. Su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? Oh, where is? Yes. Where is our? I know. But let me hear it again so I can get exactly. ¿Que dónde estaba su corazón? Where is your corazón? Where is your heart? Y lo que la ciencia y todo esto nos dice que nuestro corazón está como del lado izquierdo, ¿no? And science tells us it's on the left side. Pero este abuelo nos sorprendió y nos dijo, no, nuestro corazón está aquí. But our grandfather, he surprised us. He said, no, our heart is here. Porque cuando estás feliz, sientes aquí. Cuando estás con dolor, sientes aquí. Cuando estás triste, sientes aquí. Entonces aquí está nuestro corazón. Because when you are happy, you feel it here. When you are sad and you're in pain, you feel it here. So this is where our heart is. Y no es exactamente el estómago, es aquí donde sientes cuando estás muy contento o enamorado, como dice Arnoldo. It's not our stomach. It's up here. It's where we feel things when we're very content or when we're in love, as Arnoldo says. Y quería compartir esta historia y conectarlo con lo que hacemos en Universidad de la Tierra. And I want to tell this story and connect it with what we do at the Universidad de la Tierra. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos del sentipensar, por ejemplo? What happens
when we talk about the senti pensar or the feeling thinking, for example, Eso nos crea muchos problemas a las universidades, ¿no? this creates a lot of problems for the universities. Y si lo pensamos es una cuestión muy fácil, no puedes sentir sin pensar y pensar sin sentir. But it's something really easy. You can't think without feeling or feel without thinking. Pero ¿qué significa esto para el conocimiento dominante? But what does that mean for the dominant thought? Significa que todo el conocimiento de las universidades y desde Occidente se ha basado en el pensamiento. It means that all of the knowledge of the universities is basically centered in the mind. ¿Y qué pasa cuando decimos y hablamos del sentipensar y del corazón aquí? And so what happens when we think of the senti pensar or feeling, thinking, and our heart here? Estamos retando a este sistema, estamos poniéndolo en otro nivel, We're challenging this system and we're putting it on a different level. y eso es lo que estamos tratando un poco de hacer desde la Universidad de la Tierra. And this is what we're trying to do from the University of the Earth. Nosotros comenzamos en 1996 cuando distintas comunidades de Oaxaca se reunían en un foro. So we began in 1996 when many communities in Oaxaca got together in a forum. Se llamaba el Foro Estatal Indígena, It was called the State Indigenous Forum. y en ese año, en el 96, después de un año de estar discutiendo, los pueblos indígenas llegaron a una conclusión. So in that year, 96, after a year of talking together, these communities came to a conclusion. Llegaron a la conclusión de que la escuela había sido y sigue siendo el principal instrumento del Estado para destruir a las comunidades indígenas. And we came to the conclusion that the schools were one of the major tools of the state to destroy the indigenous communities. Y después de dar este anuncio, las comunidades cerraron sus escuelas. And after giving this announcement, the communities closed their schools. Y ustedes se imaginarán el gran escándalo en todos los periódicos diciendo, esto no puede ser la autonomía, están condenando a los niños al retraso. So of course you can see the condemnation, the scandal that happened in the news, in the media, when they're saying, well, look, all the children are going to be backwards. Y después de un tiempo, las comunidades, a pesar de las presiones, lo que hicieron fue que sus niños aprendieran en libertad. And so after a while, even with all these pressures, the children were learning in liberty. Y un antropólogo que se llama Benjamín Maldonado de Oaxaca, él And an anthropologist named Benjamin Nacamado of Oaxaca. Yes. él quiso darle una lección a los padres donde los niños no iban a la escuela. He wanted to give a lesson to the parents of the children who didn't go to school. Y esta lección era de que creó una serie de pruebas de matemáticas, español, geografía, historia. And so he created a series of exams of mathematics and history and Y hizo estas pruebas en las comunidades donde sí estaban en la escuela y en las comunidades donde no habían escuelas. so he did these tests or exams in the communities where the children didn't go to school. Y para su sorpresa y la de muchos, los niños que no iban a la escuela estaban mucho mejor en todo. And to his surprise and to the surprise of many, the children who didn't go to school were much farther along than the others, Con una excepción. with one exception. Los niños que iban a la escuela sabían el himno nacional y los que no sabían. The children that went to school knew the national anthem and the other children didn't. Esa era su única ventaja. That was the only advantage of going to school. Y después de este proceso de las comunidades,
se acercaron hacia nosotros, que éramos una organización que nos seguimos llamando el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales. And so it says after this experience, they approached us, our organization, and our organization is El Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales. the Center for Intercultural Dialogue and Encounters, Con una preocupación. with one preoccupation or one worry, concern. ¿Qué pasaba cuando nuestros jóvenes, o sea, que los niños que no habían ido a la escuela y ahorita ya eran jóvenes, So what happens with the young people who hadn't gone to school and are now are becoming young adults, y quieren aprender algo que la comunidad tal vez no sabe? and they want to know something that the community doesn't know? Y ellos no podían mandar a los niños a la universidad porque no tenían diplomas, And they couldn't send them to the university because they didn't have diplomas. y tampoco querían enviarlos porque sabían que de alguna manera las universidades los iban a destruir. And they also didn't want to send them because they knew in one way or another the universities would destroy them. Entonces, para ese propósito, y junto con las comunidades y organizaciones indígenas y no indígenas, So for this purpose, and together with indigenous organizations and non-indigenous organizations, creamos la Universidad de la Tierra en Oaxaca. we created the University of the Earth in Oaxaca. Y le pusimos Universidad de la Tierra. Un zapoteco de la Sierra Norte nos dio ese nombre, And so Zapoteco from the north of Oaxaca gave this name, Universidad de la Tierra, University of the Earth, por dos razones. for two reasons. La primera era que debíamos de tener los pies sobre la tierra y no andar con conceptos abstractos. The first one was we have to have our feet on the earth and not wander around in abstractions. Y la segunda era porque debíamos de estar al cuidado de nuestra madre tierra. And the second reason is we have to be taking care of Mother Earth. Y así fue como nosotros empezamos este camino. And this is how we began this way. Y ahora, bueno, después de este primer encuentro que tuvimos cuando jóvenes indígenas venían a nuestra organización, So after this first encounter that we had when the young people came to our organization, nos dimos cuenta que muchos de ellos no tenían los recursos o el dinero para quedarse a vivir en la ciudad. many of them didn't have the resources or the money to stay in the city. Entonces nosotros junto con los pueblos llegamos al acuerdo So together with the communities, we came to an agreement de que los jóvenes no tenían que venir a nosotros, sino que solamente si la comunidad nos pedía aprender algo en específico, iríamos. So the young people did not have to come to us, but if their community requested that they needed us, we would go to them. Y así empezamos un proceso de aprendizaje junto con las comunidades, And this is how we began a learning process together with the communities. y quisiera pasarle la palabra a Ángel, que nos puede compartir más sobre esta experiencia. Now I'm going to pass the word to Angel, who will continue to talk about this experience. Para nosotros, como comentaba Valiana, como comentaba Valiana hace un momento sobre la universidad, As Valiana was saying just a few months ago about the university. As Valiana was saying a few moments ago about the university, una de las cosas que nosotros vemos como pueblos indígenas one of the things that we see as indigenous people es que cuando algún joven de nuestra comunidad termina la universidad, is when a young person
finishes up the university. Ya no es como cuando se fue. Is not the same person as when he or she left. or they Algo left. cambió en él o en ella. Something changed in them, Y regresan con estas ideas que de alguna manera en la universidad aprenden. because there's some ideas that somehow they learn over there in the universities. Por ejemplo, regresan con esta idea del desarrollo For example, they come with this idea of progress or development. y quieren que en la comunidad haya carreteras, haya internet, haya más escuelas. They want that their communities have highways and more schools and internet. Pero para nosotros eso no es lo importante. But for us, that's not important. Para nosotros no existe esta manera de ver el mundo desarrollado. For us, this worldview doesn't exist. This worldview of progress is not that true. Nosotros pensamos el mundo con esta idea de una vida buena. We think about the world about a good life. Si vemos los murales que hay aquí, If we look around about the murals around ourselves right now, para nosotros eso es la vida buena. for us, this is the good life. Just look around. Poder sembrar nuestra comida, To be able to grow our food, poder organizarnos, to be able to organize ourselves, poder hacer que nuestra lengua siga viva, to be able that our language keeps alive, que la palabra de las abuelas y los abuelos se mantenga that the y sea word respetada. that the word of the elders is respected and honored. Eso es para nosotros la vida buena That's for us the good life. y es lo que tratamos de proponer a quienes llegan a la Universidad de la Tierra. And that's what we try to propose to everybody that comes to University of the Earth, Unitierra. ¿Cómo nos organizamos para aprender en colectivo? How do we organize ourselves to learn in a collective way? Eso es algo que a lo mejor las universidades no enseñan, Maybe that's something that universities do not teach right now, pero para nosotros es algo muy importante. but for us is key, is fundamental. Por otra razón que mencionaba Valiana, Another reason that Valiana was mentioning, cuando nos juntamos a aprender en colectivo when we come together to learn in a collective way, y de ese aprendizaje and from that learning, surgen nuevas ideas, nuevas palabras, there's an emergence of new words and new ideas. estamos desafiando este régimen dominante. So that's how we are challenging this dominant regime. Porque no solamente son palabras vacías, Because it's not only empty words, sino son palabras enraizadas en la práctica. but rather they are words that are rooted in practice. Palabras que cuando llegamos a las comunidades y lo planteamos, Words that when we go to communities and we share with them, nos permiten seguir caminando y construyendo mundos nuevos. they allow us to keep walking and to keep building new worlds. Por ejemplo, la palabra y la práctica que conocemos como asamblea. For example, the word and the practice that we call assembly. Parece que una asamblea a los ojos de cualquier persona It seems as though an assembly to the eyes of a regular person es algo simple como reunirse, is just something simple, that's just get together. pero para nosotros los pueblos implica tomar acuerdos. But for us, the peoples, it means that we need to have an agreement. Y tomar acuerdos nos puede llevar un día, una semana, un mes o 10 años. And to have an agreement, it could take us a few hours, a few days, a few months, or years. Y fue esta manera de pensar de los pueblos And it was this way of thinking from the peoples, indigenous peoples,
que el año pasado, cuando estuvimos reunidos para celebrar el 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, that last year that we were together to celebrate the 20th anniversary of the Indigenous National Council, vimos que nuestros pueblos, nuestros territorios estaban en una guerra, we noticed that our peoples and our territories and our lands were in war. pero nosotros como pueblos no le declaramos la guerra a nadie, sino que al revés. We didn't declare war to anybody, but it was actually the other way around. El gobierno, los poderosos, las empresas, The government, the political and economical, financial people, the business, con esta ambición del dinero, with this vision of money, llegan a las comunidades a destruir, they come to communities to destroy. y nosotros tenemos que defender la vida, But we have to defend life, protect life, porque ese es el pensamiento de nuestros pueblos. because that's the thought of our peoples. Vimos que si nos sentábamos a celebrar este 20 aniversario, We realized that if we just like sit down to celebrate this 20th anniversary con un repertorio de quejas de lo que ocurre en las comunidades, with a repertoire of complaints about what was happening in our communities, no íbamos a seguir vivos como pueblos mucho tiempo. we won't be able to survive as peoples for much longer. Y por eso en esa asamblea tomamos un acuerdo, And that's why in that assembly we had an agreement que era pasar a la ofensiva. that we need to go to the offense. We need to be in the offense. In the offense, on the offense. Yeah, on the offensive. Yeah. ¿Y cómo pasamos a esa ofensiva? How do we be in that offense? Tratamos de hacerlo con una idea creativa So we try to do it with a creative idea que quizá pusiera a temblar a los poderosos. so that the powerful will really be trembling in fear. We're Di- scared. Dijimos que había que crear un consejo indígena de gobierno We said that we needed to create a indigenous government council, y que ese consejo fuera una nueva manera de hacer política, and that council was a new way to make politics. pero no esa política en la que creen los poderosos, But not that politics that is sino ruled una, by the sin- powerful people, sino una política basada en la organización but politics based on organizing y en la defensa de la vida. and defending life. Y sabemos que esto está muy lejos de los conceptos políticos que los propios políticos tienen en México. But we know that it's far away from the beliefs of the regular politicians. Okay. En ese mismo momento dijimos que como ese Consejo Indígena de Gobierno debía gobernar a México. In that moment, we said that indigenous government council needed to govern the part of Plan we call Mexico, Y todos nos asustamos and everybody just like was really scared porque pensamos qué significa because we thought, oh, what does it mean? esto de gobernar a México. This is the govern that part of the world. Una propuesta muy creativa fue registrar a ese consejo como candidato en las elecciones del 2018. That creative proposal was to come up with the registration for the indigenous council as a candidate to participate in the elections. Pero obviamente veíamos que las leyes del país no permiten este tipo de acciones. But of course, the laws of the part of Plan Mexico, they're not allowed to represent a whole council for that. Y entonces dijimos, si queremos que los políticos se sacudan, So that's why we say if we want politicians to really be like trembling, pues vamos a registrar a una compañera para estas elecciones. let's register a sister for these elections.
Sabemos que como pueblos indígenas hemos estado olvidados o nos consideran de otro mundo tal vez. We know that as indigenous people we've been forgotten and that they consider ourselves to be of a different kind. Y en algunas ocasiones también nosotros reproducimos este mismo sistema. And sometimes we perpetrate that same system. Y algunos comentarios dijeron, no, pues es que no vamos a llegar o no vamos a poder. And some comrades said, yeah, we won't be able to make it. We won't be able to make it happen. Mejor pensemos en una diputación o en una presidencia municipal. Let's think about something, a different kind of office, of like a deputy or something of a lower rank or level. Pero también surgió de esa confusión una claridad muy grande. But out of that confusion, a great clarity came up or emerged. Que era probable que si peleábamos por un puesto pequeño, That it was very likely that if we're just going to be fighting for a small position in office, el mismo gobierno pues dijera, pues aquí está. the same government is going to say, yeah, go ahead, take it. Y en ese sentido nos iban a traer tranquilos. And in that way, we all going to be like pacified. Pero si peleábamos o proponíamos But if ir por la presidencia, we fight and propose that we actually want to be competing for the presidency, el gobierno se iba a sacudir then the government is going to be shaken. y no iba a ser posible que nos dijera, tomen la presidencia. And it was not going to be possible that the government tells, yeah, go ahead and take the presidency. Entonces fuimos preguntándonos si esto era lo que debíamos hacer. So that's why we were questioning ourselves, is this what we need to do? Y tomamos el acuerdo de ir a las comunidades a preguntar. So that's why we came up with the agreement to go to the communities to ask. Esta consulta en las comunidades fue hecha por cada integrante de ese pueblo. This poll was made by each one of the people that were part of the council in each one of those communities. Y duró 3 meses. And it lasts 3 months. Algunos pueblos no pudieron llegar a un acuerdo sólido en ese tiempo. Some peoples could not get to an agreement in that amount of time. Pero 543 comunidades sí. But 543 did. Y dijimos, sí, hay que hacer el Consejo Indígena de Gobierno. And we say, yes, let's do the Indigenous Government Council. Let's do Y it. hay que registrar a una compañera para las elecciones del 2018. And let's register a woman for the presidential election of 2018. Muchas comunidades dijeron, sabemos que no es para llegar al poder, Many communities knew that, yeah, we know that this is not about getting to power, porque ese poder podrido de arriba because that rotten power from above, no lo queremos. we don't want it. Queremos recuperar el poder We want to recover the power que tenemos en los pueblos that we have de hacer las cosas, in our peoples to make things happen, poder trabajar en colectivo, to be able to work together, poder tomar acuerdos, to be able to make agreements, poder gobernarnos a nosotros mismos. to be able to govern ourselves. Y en este sentido In this fue way, que surgió el comunicado del 1 de enero del 2017. that's how this communicate of 2017 came to being. Vemos esta propuesta We see this proposal como una nueva forma de hacer política, as a new way to make politics. porque la compañera que está ahorita como vocera de este Consejo Indígena de Gobierno Because our sister that is the spokesperson of this Government Indigenous Council, fue elegida por una asamblea she was elected from an assembly, by an assembly. a diferencia de los otros candidatos In contrast with the other candidates, que se asumen a sí mismos como candidatos y pasan por encima de los demás para poder estar ahí. that they appoint themselves to be candidates and then just step on other folks just to be there. Fue y es la palabra de las comunidades
It was and it is the word of the communities la que está haciendo retemblar a México. that is making people shake. The part of planet called Mexico shake. Y que está haciendo temblar a los políticos. And that is making shake. ¿Cómo traduces eso? Shaking the politics and politicians, yeah. Porque se dan cuenta Because they are realizing de que su manera de hacer política that their ways of making politics está podrida is rotten y se está cayendo. and is falling apart. Is it working? ¿Ya? I ¿Sirve? just want to add something. Esta propuesta, lo que hemos reflexionado desde la Universidad de la Tierra, This proposal that we have reflected on from the University of the Earth, más bien sentipensado, or better said, the sentipensado or feeling thinking. esta propuesta nace en un contexto de guerra y de muerte. This proposal was born out of a context of war and death. Y es un contexto de guerra contra las comunidades indígenas. And it's a context of war against indigenous communities. No podemos dejar de mencionar las cifras de horror en México. We cannot leave out these statistics of horror of Mexico. Miles de desaparecidos, miles de asesinados, miles de concesiones para proyectos de muerte. Thousands of disappeared, thousands of killed, and thousands of projects, death projects. Que están amenazando cada día más a nuestras comunidades. And these are basically threatening our communities more and more every day. Es en este contexto en el que vemos que el país está completamente destruido. And so it's in this context that we see that our country is completely destroyed, Que todas las instituciones caen a pedazos. that all of our institutions are falling to pieces, Que el sistema de democracia está podrido y se cae cada día a pedazos también. and the democratic system is rotten and is falling to pieces every day again also. Y creo que no solamente en México, And not only in Mexico. y creo que ustedes también lo están viviendo y sintiendo. I think you are living this and feeling it. Pero nos dimos cuenta que no es un problema de candidatos. But it's not a problem of candidates. No importa quién esté en ese poder. It doesn't matter who's in these places of power. No importa si está alguien más de izquierda o más de derecha. It doesn't matter if someone more to the left or more to the right is there. Porque ese sistema está muerto. Because the system is dead. Ese sistema de democracia se creó con los griegos y América lo reforzó. This system of democracy was created with the Greeks and the America? US. Strengthened by the United States. Y debemos recordar que estas dos sociedades eran sociedades con esclavos, eran sociedades racistas y clasistas y sexistas. Well, we have to remember that both of these societies had slaves, and they were and are societies racist and classist societies, and sexist. ¿Y por qué nos preguntamos, por qué queremos ese régimen de democracia si ya está muerto? ¿Por qué le queremos dar vida a un zombie? Why do we want this democratic system if it is dead? Why are we trying to keep a zombie alive? Y la izquierda tampoco nos sirve. Ya vemos todas las experiencias del cono sur de América Latina.
and the left isn't working either. Look at the experience of Latin America. Estamos diciendo que este sistema de democracia lo que hace es poner a payasos en el poder. So we see that this system of democracy puts clowns in power. ¿Y por qué seguimos creyendo en ese sistema? Why do we keep believing in this system? Y es por eso, como dice Ángel, And that is why Angel says se está creando una forma nueva de hacer política. that a new form of doing politics is being created. En lugar de poner nuestras esperanzas en un sistema muerto y podrido, Instead of putting our hopes in a system that's dead and rotten, queremos crear nosotros y nosotras juntas la alternativa a esto. we want together to create you and I, and the We. women and the men, an alternative. Y esto lo hemos reflexionado y lo hemos pensado, se va a hacer desmantelando pacíficamente el régimen mediante el ejercicio del poder de abajo. Okay, so this is what we have been thinking with our feeling thinking, that we are going to basically put this system to rest with our poder, with our power from below. Hay que recuperar nuestras palabras, We have to really recuperate our words, porque en este mundo que se está cayendo a pedazos, no tenemos las palabras para nombrar los mundos nuevos. so in this world that is falling to pieces, we don't have the words to name the new worlds. Y muchas veces la palabra poder ha sido corrompida y ha sido vista de otras formas. And many times the word power has been corrupted and has been, seen in other ways. Para los pueblos el poder es poder hacer las cosas. And for the peoples and the communities, power is the power to do things. Y esto es exactamente lo que queremos hacer, And this is exactly what we want to do. desmantelar el poder de arriba, Dismantle the power from above, haciéndolo innecesario. making it not necessary. ¿Y cómo lo hacemos innecesario? Poniendo y haciendo desde abajo nosotros las alternativas. And the way we make it not necessary is to put alternatives from below. Nuestro marco mental está en el pasado, So our mental framework is in the past porque seguimos pensando que los cambios van a venir desde arriba. because we keep thinking that changes have to come from above. Y debemos de romper con este marco mental que tenemos And we have to break this mental framework that we have, creándonos entre nosotros mismos esta organización que queremos. creating between ourselves the organization that we want. Debemos de aprender a gobernarnos a nosotros mismos. We have to learn to govern ourselves. No queremos seguir esperando que alguien arriba nos gobierne a nosotros. We can't be waiting for somebody from above to govern us. ¿Por qué querríamos hacer esto? ¿Por qué querríamos que Trump nos gobierne? Why do we want to do that? Why do we want Trump to govern us? Si no queremos que nos gobierne, nosotros tenemos que gobernarnos a If nosotros we mismos. don't want him to govern us, we need to govern ourselves. Y gobernarnos para nosotros es algo muy complejo, pero a la vez muy sencillo. So to govern ourselves is something very complicated and at the same time very simple. Es simplemente conducir y decidir los caminos de nuestra vida. It's basically to construct and to go on and to make our own paths of our lives Y organizándonos a través de acuerdos. and organize ourselves by agreements. Y otra cosa que quiero decir antes de pasar a lo de organizarnos. And another thing I want to say before passing on to organizing ourselves,
La lucha de las mujeres, the struggle of the women, con el respeto aquí de nuestros compañeros, with respect to our comrades, the men. es el momento también de escuchar la voz de las mujeres. It's time to listen to the voices of women. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estamos llegando al fin de 5,000 años del patriarcado. Because we are coming to the end of 5,000 years of patriarchy. Y que el capitalismo no sería, que el patriarcado no sería el resultado del capitalismo, And patriarchy will not be the result of capitalism, sino que es el capitalismo el resultado de estos 5,000 años de opresión que hemos tenido. but capitalism is the result of those 5,000 years that we've. Y este capitalismo se ha vuelto tan violento y tan salvaje porque está llegando a su fin. And capitalism has become so savage and brutal because it's reaching its end. Y sabemos sobre quién está recayendo más esta parte. And we know who most of this destruction is landing on. Y es sobre las mujeres, It's landing on the women, pero no solamente, ya sobre todos y todas y sobre la naturaleza y la madre tierra. but not only the women, on all of us and also nature. Y decimos, ¿por qué una mujer indígena está ahora siendo nuestra voz? And we ask, why is an indigenous woman now being our voice? Porque sabemos lo que sufren las mujeres indígenas en las comunidades. Because we know how the indigenous women suffer in the communities. Y no queremos que nos vean a las mujeres indígenas como pobrecitas, están teniendo palabra. And we don't want that we indigenous women are seen as pobrecitos, oh, poor Sí. things. Sino que decimos nuestra palabra para denunciar lo que nos pasa. We are going to use our word to denounce what is happening to us. Y denunciarlo y decir, por esto nos estamos levantando con nuestra voz. Denounce it and say, for this reason we are raising our voice. Pero no queremos eso que dicen, el empoderamiento de la mujer. But we don't like that, the empowerment of women. Lo que queremos es construir mundos nuevos más allá de la idea de la dominación y de la verticalidad. So because we want to construct other words way beyond the now I can't remember. Yeah, verticality and domination. Yeah, okay. Que las mujeres del campo y de la ciudad podamos caminar hombro con hombro y mano a mano. Women from the city and from the country can walk together, shoulder to shoulder, and arm to arm. Sabemos que Hand to hand. este sistema que es patriarcal y es capitalista se ha basado en la verticalidad y en la imposición de formas violentas de ser y de sentir. Yeah, so this patriarchal and capitalist system is basically based on verticality and imposition of the way we're supposed to live. Y la izquierda también ha pecado de eso. And the left has also been guilty of this. En nuestras organizaciones sufrimos de lo mismo también. And we suffer from the same thing often in our organizations. Y lo que estamos diciendo ahora no es poner a la mujer enfrente y ni adelante. We're not saying we want to put the woman first or ahead of everybody O arriba. or above. No queremos esta idea del poder We don't feo, want this ¿no? idea of the power, the ugly power. Sino lo que queremos y lo que nos ha enseñado la izquierda es que debemos, el que no piensa igual que nosotros se va a ir. Because on the left, we say that the person who does not think like us is going to leave. Y por eso nosotros decimos que en el centro de nuestra organización So we say in the center of our organization, debe de estar el cuidado de la vida. the care for life needs to be there in the center. Pero también debe de estar una categoría política que le hemos nombrado el cariño. And there needs to be another political category that we call affection.
Y este cariño no es decir, pobrecita de ti, me das lástima. But this isn't to say, oh, poor you, it's, I pity you. Decimos que el cariño es esa capacidad que tenemos de tomar acuerdos, de juntarnos, de usar estas herramientas conviviales para no excluir, para no imponer, para no reproducir estos síntomas del capitalismo. Okay, so this caring, this that we're talking about, it's, I'm sorry, I forget what I'm, say it one more time. I just forgot. I just, Que este cariño lo que nos it's, this kind of care is about not imponer, not imposing anything. como crear nuestra capacidad de tomar acuerdos, Yes, and it has to do with creating our capacity to make agreements, tener asambleas, in assemblies, organizarnos como sin divisiones, to organize ourselves without divisions. y solamente lo podemos hacer a través de este cariño. And we can only do this with this care and this affection that we're talking about. Y es por eso que estamos desafiando también a ese régimen que solo nos impone dolor y violencia. So that is why we are challenging this regime that only gives us pain and violence. Otra cuestión muy importante es que este consejo, esta voz, se está construyendo a través de la lucha antipatriarcal y anticapitalista. So this voice of this of our council is really coming from an anti-patriarchal and anti-capitalist. Y así deben de ser los mundos nuevos que nazcan. And it will bless the worlds that are born. No estamos proponiendo crear un nuevo sistema. We are not trying to create a new system. No estamos planeando quitar un zapato de la sociedad para poner otro zapato, We're not going to take off one shoe of the society to put another shoe on. sino lo que se propone es que nuevos mundos nazcan a través y florezcan a través de la autonomía. So we are proposing that new worlds will be born and they will flourish from autonomy. Pues esa era mi palabra. Gracias. And that's my word. Thank you. Si podemos abrir el espacio para conversar. So, bueno, abrir el espacio para preguntas. So, ahora ellos quieren abrir el espacio para preguntas, para otros pensamientos, any feeling thoughts that you might have or questions.
Thank you. We're going to take several questions or comments at once, and then they will be responding to them. So, is it anybody else? One more. We'll take one more and then they will respond. Bueno, gracias por sus comentarios. Thanks for your comments. Voy a intentar I'm decir going to try. primero decir que no quiero sonar como que tenemos las respuestas. I don't want to sound like I have the answers. Podemos tal vez hacernos más preguntas y en conjunto llegar a acuerdos de alguna manera. That maybe we all need to question together and together come to agreements. Podemos compartir nuestra experiencia, We can share our experience, pero eso no es la única respuesta ni es lo mejor, o no queremos ser arrogantes, pues. yeah, but it's not the only response and it's not the best one, and we don't want to be arrogant. Cuando hablamos del anticapitalismo y del antipatriarcado, When we talk about anti-capitalism and anti-patriarchy, me gustó mucho lo que dijiste al principio porque es justamente romper con muchos esquemas. so I liked very much what you said at the beginning, because it's about breaking with many different systems. Porque dijiste, me siento muy humilde en ese lugar. Because you said, I feel very humble in this place. Y eso es exactamente lo que queremos ahora, decir que no lo sabemos todo. That's what we want to say now, is that we don't know everything. Cuando estamos hablando del capitalismo desde lo que hemos sentido en la Unitierra, When we're talking about capitalism and what we felt in the University of the Earth, es que ahora el capitalismo se está contradiciendo en sus propios términos. so now capitalism is contradicting itself in its own terms. Se basaba en el capitalismo se basa en la como en la acumulación de relaciones sociales de producción. It's based on the accumulation of social relationships and right. Y esto ya no se está dando. This isn't happening. Ya no hay trabajo This isn't happening anymore. There's not work, y el capitalismo se está contradiciendo a sí mismo. and capitalism's contradicting itself. Que por primera vez en la historia For the first time in history,
tenemos a un grupo de personas que son, tenemos un grupo de personas que son desechables para el capitalismo, que somos desechables para el I capitalismo. mean, now, in the first time in history, we have a group of people that are basically expendable for capitalism. Que no los necesita el capitalismo. Capitalism doesn't need them. Y es en ese sentido que el capitalismo se basa ahorita en el despojo de todo. And that's why capitalism is trying to displace everything. Y en el despojo de todo lo que nos rodea y todo lo que hacemos también. And the displacement of everything that surrounds us and everything that we do also. Y por eso decimos que el capitalismo y el patriarcado están en nuestras relaciones diarias también. And that's why we're saying that the patriarchy and capitalism is in our daily lives and all our relationships now. Y eso es con lo que debemos de estar luchando también ahora. And we need to fight against this now. De cómo nos damos cuenta que nuestras relaciones, que nuestros deseos, que todo lo que nos rodea, ¿cuándo es un sentimiento capitalista? ¿Cuánto es un sentimiento que conlleva relaciones patriarcales? So, oh dear, now I didn't. Y otra cuestión que es muy importante para nosotros y que tiene que ver con el capitalismo es que este sistema nos hace pensar como si fuéramos individuos. So one of the things is that this system has us thinking as if we are individuals. Una forma de cómo desafiar eso y otra, desafiar el capitalismo y el patriarcado, And one form of challenging patriarchy and capitalism es pensarnos, sentirnos y crearnos is think of ourselves, feel ourselves, create ourselves en colectivo, in collective. porque este principio ha impuesto que nos separemos. Because this principle of individualism, I believe, has separated us. El Estado-nación nos ha impuesto una sola manera de ser y estar en este mundo. The nation state has given us one way to be in this world. Y nosotros queremos partir desde el principio de la diferencia. And we want to begin with difference. Y de aceptar que somos diferentes. To accept that we are different. Como lo decía la comandante Esther en el Congreso en México, As Comandante Esther said in front of the Congress in Mexico, somos iguales porque somos diferentes. we are equal because we are different. Tenemos que pensar y sentir en qué se refería esta frase tan profunda. And so we have to think about what this profound phrase means. En mi lengua, la maya, no existe género para hombre ni mujer. In my language, Maya, gender doesn't exist for women and men in the language. Quiere decir que este lenguaje también es un lenguaje patriarcal y capitalista, porque no piensa en la diferencia. They could say that this is also a patriarchal language. It doesn't think of difference. Y ese es igual nuestro reto, cómo recuperamos estas palabras vernáculas So how do we recuperate these vernacular words? y cómo les damos nuevo sentido también a otras palabras. And how do we give a new sense to other words? Y tal vez la única manera en la que podemos nombrar y sentir estos nuevos mundos ahora And maybe the only way that we can name and feel these other worlds now es que con toda la violencia y con todo lo que está sucediendo alrededor y la muerte, with all the violence, everything that's happening around us and the death. tal vez lo más desafiante es cómo nos hablamos de forma poética. And so the most defiant way to speak is poetically. Cómo hablamos del sentipensar, How we talk about feeling, thinking, del acuerdo, of the agreements. que es una palabra, por lo menos en castellano, muy fuerte. And
And that's a very strong word, at least in Spanish. Porque acuerdo viene de cor cordis, que es del corazón. Because acuerdo comes from heart. Quiere decir que no puedes hacer un acuerdo de cabeza a cabeza. You cannot do an agreement from acuerdo and right, I'm getting mixed up with my languages. You can't do agreement comes from heart, and you can't do an agreement without the heart, just from the mind. El acuerdo tiene que ser de corazón a corazón. It has to be from heart to heart. Y lo que nos estaríamos planteando más bien es cómo creamos una sociedad o cómo creamos mundos nuevos, And how do we create new worlds, a new society? partiendo del principio de la diferencia Starting from the principle of difference, y diciendo, ¿qué tal si no hubiera género en estos mundos nuevos? and thinking, what if there isn't gender in these new worlds? ¿Qué tal si no existirían esquemas para encarcelarnos? What if there weren't any systems to incarcerate us? ¿Qué tal si pudiéramos ser nosotros mismos y mismas sin ser lo que alguien más nos imponga? What if we could be who we are without anybody, Etiquetas impuestas. without anybody telling us what we are? Estos son los retos y preguntas que nos seguimos planteando. These are the challenges that we're suggesting. De cómo hacemos estos mundos que vayan más allá, ya no decir anti, sino que vayan más allá. So what are these other worlds that go beyond? Beyond saying against or anti, yeah. You were saying beyond. Cómo vamos más allá del género, cómo vamos más allá del patriarcado, cómo vamos más allá del capitalismo y de todas esas cosas que ya no queremos en estos mundos. So how do we go further beyond patriarchy, capitalism, and gender? That we don't want those in our world anymore. Quisiera compartir un ejemplo, bueno, una experiencia, ¿no? Sí, historia. En 2014 nos tocó ir a una comunidad zapatista y vimos muy claramente que los compañeros zapatistas en sus comunicados, cuando ponen compañero, compañera, compañeroa, era una práctica también, porque un compañeroa era que estaba como parte de la comisión de la comida. Nos estaba comentando que tenía otra comisión más grande. Que era como coordinador o coordinadoroa del espacio de salud en su región. En ese sentido, vemos que no tiene que ser una mujer o un hombre el que esté enfrente, sino puede ser cualquiera. Partiendo de esta idea de la diferencia. Nosotros como pueblos de México no nos vemos como mexicanos propiamente. Nos vemos como pueblos.
cuando nos obligan a decir cómo nos obligan a ponernos esa etiqueta. Decimos que somos mayas o somos zapotecos. Y así las 68 variantes, los 68 pueblos. Y pensamos que esta idea de la diferencia es lo que nos hace fuertes. Es poder sentarnos en una mesa a platicar. A llegar a acuerdos con nuestras y nuestros hermanos. Porque así como decía Valiana, nos reconocemos en la diferencia. Otro ejemplo es el de los mushes en Oaxaca. Los mushes tienen un lugar principal en la comunidad. No son hombres ni son mujeres. Son mushes. Nacen con género masculino, pero por lo general son los últimos hijos de un matrimonio y tienen la tarea de cuidar al papá y a la mamá cuando estos ya son ancianos. Pero no solamente eso, sino hacer que la comunidad se mantenga viva. Son los portadores, o no quiero ponerle género, portan de la sabiduría de los padres. Y sin ellos y ellas, muchas comunidades ya hubieran desaparecido. Cierro un poco esta parte para pasar a lo que preguntaban los compañeros hace un momento, que siguen el mismo sentido de la diferencia. En los pueblos muy pocas veces hemos escuchado esta cuestión del socialismo, del capitalismo, del marxismo. Pero vemos que cuando los compañeros zapatistas hablan, ellos dicen que tienen como una mezcla de estas maneras diferentes de ver también el mundo. O sea, no casarnos con una ideología, sino poder conjuntar lo bueno que cada una de ellas tiene. Y convertir esto en una práctica. Y los zapatistas se definen así, ¿no? Dicen, somos una mezcla de pensamientos. Are there any other questions? But please, if you can wait a. Okay, go ahead.
Un poco comentando la respuesta de la compañera, como Universidad de la Tierra, estamos involucrados en esta reconstrucción después del terremoto. De hecho, hay una unitierra en el Istmo que fue la zona más golpeada por el terremoto pasado. Uno de los compañeros que perdió su casa es miembro fundador de la Universidad de la Tierra. Y ellos están ahorita caminando un proceso de reconstrucción digno. Porque el gobierno quiere imponerles una manera de habitar. Y ellos se han plantado y dicho que ellos quieren reconstruir su vida a la manera de los pueblos. No quieren cajones de zapato. Quieren casas dignas como se hacen ahí. Y ahorita se organizaron después del terremoto en un consejo de reconstrucción, en donde están luchando y se han unido con otros pueblos para poder planear y decidir la vida que van a tener después del terremoto. De esta información se puede conseguir más en la página de la Universidad de la Tierra, que es unitierrawax.org. donde estamos subiendo la información de este tipo de situaciones. Con respecto a lo que comentaba el compañero, quisiera contarles algo primero. I'd like to tell you something first. Como nosotros como mayas, por decirlo de alguna manera, We as Mayas, to say it in a certain way, tenemos una leyenda que nos han contado nuestros abuelos y que tal vez sirva para ilustrar lo que pasa ahora. we have a legend that our grandparents have told us, and this might serve to illustrate something. Cuando los españoles llegaron a lo que era en ese entonces nuestro territorio, Yucatán, que le pusieron, When the Spanish arrived in what it was our territory, the Yucatan, the name they've given it, ellos llegaron a una comunidad donde había enterrada una soga. so they arrived in a community where they had buried a rope. Era un baúl con una soga. It was actually like a trunk with a rope around it. Y los españoles decidieron en ese momento sacar toda esa soga. And so the Spanish decided to take it
to take it out. Y cuando llegó el momento que la sacaron tanto y vieron que no tenía fin, And so they were pulling on this rope and pulling on it, and they found that there was no end. quisieron volver a meterla en el baúl. And so they wanted to, oh, I see, they wanted to put it back into this trunk. Y descubrieron que ya no cabía más. But it didn't fit anymore. Entonces decidieron cortarla. And so they decided to cut it. Y en el momento en que la cortaron, la soga empezó a sangrar. And when they cut it, it began to bleed. Y los abuelos nos dicen que esa era la soga o la cuerda que unía a todas las comunidades. And our grandparents say that this was the cord that unified all of our communities. Y a partir de ese momento, pues entró la iglesia, los partidos, la división en los pueblos. And so after that time then came the church and the political parties and division between our peoples. Pero los abuelos y las abuelas nos dijeron también algo. But our grandfathers and grandmothers said something also. Nuestra tarea, su tarea, es rehacer esa soga de nuevo. So our task and your task is to remake that rope. Y eso es lo que tratamos de hacer ahora con esta propuesta. And this is what we want to do now with this proposal. Sabemos que nuestras comunidades están divididas y están siendo muy violentadas. And we know that our communities are divided and they're being violated. Y debemos de reconocer nuestros errores también. No debemos romantizar nuestras comunidades. And we have to recognize our errors also. We cannot romanticize our communities. Debemos de reconocer el machismo que existe en nuestras comunidades también. And we have to recognize the machismo that exists in our communities. Nuestras propias barreras para no juntarnos. The walls that we put up ourselves so that we cannot come together. Bien, compañeros, ahora con la propuesta, Now with the proposal, lo que está pasando es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo creerlo. what's happening now, it really costs us sometimes a lot of work to actually believe what's happening. Hay comunidades que han tenido pleitos por años There are communities that have had fights, internal fights for years, y algunas veces por cosas, por 1 metro de tierra. sometimes for just a meter of land. Pero la realidad está cada día más cabrona. But the reality is every day it's worse. Y sabemos que se va a poner peor. And we know it's going to get worse. Y en que se va a poner peor, sabemos que la única manera que tenemos para retejer esa soga So, and as we know it's going to get worse, we know that the only way to really reweave this cord es juntándonos, is to come together. porque no existe ya otra manera de cómo sobrevivir. There is no other way that exists to survive. Muchos pueblos dicen y estamos diciendo que tal vez este sea nuestra última batalla, por decirlo de alguna manera, Many are saying that maybe this is our last battle, nuestro último esfuerzo our last effort para seguir viviendo como comunidades, to keep living as communities. porque tal vez lo que venga después de las elecciones nos va a acabar. Because maybe what will come after the elections will do away with us. Y tenemos que buscar esas maneras de cómo nos juntamos más allá de estas barreras que nos han impuesto. Yeah, so that we have to really find the way to get together way beyond these obstacles that they've put between us. Siendo humildes, escuchando, caminando, preguntando, We have to be humble, we have to listen, we have to walk asking questions. y creando sobre todo acuerdos como una herramienta convivial. And creating agreements as a tool to live.
So we're going to close the same way we started, because this is how we recognize what, the space that we've come together to build and to take away with us. So I'd ask everyone again to stand. I'm going to say something two ways, one poetically and one bluntly. One is that the Zapatistas have been very generous for a long time with our communities in the U.S., with our communities in Mexico. They're very generous. There's no two ways about it. So what I would like you to do, right, is to think about how you can be generous today in order to support them, support Omni, support this relationship that can be a flash in the pan, right? We have to come back together. And our guests, helped us uplift a lot of different issues that we're going to talk about. I really appreciate Valiana talking about the poetics, right? Because us poets have it really bad. And I don't mean that in a sarcastic way or a cynical way, but in the way that the way we create language, right, is this way. And then there's going to be people like myself and other that we're going to but we're going to grab from here, right, and throw it back at you in poems or in guests or in spaces like this. So what really endures, right, is poetic. What really endures is what is shared. What really endures is what we're able to take away from here, right? So this space is here, but when we walk out there, we have to carry this space. That's the challenge we have. How do we carry this space with us wherever we go? So that being said, right, that's the poetic way. The blunt way is, I would like you to, if you can, to donate some more money, right? Buy some artesanía, which are from the Zapatista Women's Collective. That goes back to the communities, all the money that we make from the artesanías, and then some, okay? So I'm asking you to be generous, right, to in your way, because a lot of us want to be Zapatistas, and a lot of us are not Zapatistas, unfortunately, but we try to be. So I'm asking you, be generous. So you can be generous three ways, right? One is you take the words that you learn here that vibrate with you. Secondly is that if before you leave, I would like us to all shake hands. That's going to be the closing. And the third, of course, is money. If you can give $1, $10, $100, whatever you can. And we also have a way for you to, if you don't have any cash, we got a, what do you call those things? Square. We got a square. Yeah, well, I do. So I'm going to ask Fenya and Jason to come over here too, and also the other people that are outside to come in here. Everybody, we're going to be squeezed.